नाथ श्री जगन्नाथ मो गुरु श्री जगद्गुरु पदात्मा सर्वभूतात्मा दशमी श्री गुरुदेव परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम गुरुदेव श्री श्री ठाकुर चरण अनंत कोटि प्रणाम। आज उपस्थित एठारे अच्छा आम सांगठनिक मुख्य परम पूज्य श्रीयुक्त विद्युत चक्रवर्ती महोदय चरण प्रणाम। गुरु परिवार समस्त को जमी जमुआ भट्टांतर गायकी समस्त को भक्ति प्रणाम निवेदन करुच्ची। उपस्थित वरिष्ठ वरिष्ठ नीति देवता मान चरण प्रणाम। पूज्य संचालक महोदय चरण प्रणाम। गुरुजन मंडली भक्ति मातृमंडली आम पिलापी समस्त को रागुदित धरे सर्वप्रथम आजिकार एटिका जो महती उत्सव जो कर्मकर्ता मैंने अनेक अनेक हृदय साधुवाद ज्ञापन करुच्ची। जो मान प्रचेषा आम समस्त आसी हरिंद पाखे रुंड हो भजन कीर्तन सहित आलोचना व्यापृत अच्छे तत्सहित एठारे उपस्थित अनुपस्थित समग्र विश्व समुदाय सार्विक मंगल कामना श्री श्री ठाकुर निवेदन कर आलोचना शेष पर्याय पहुँचीगला। आम रिसीविंग कैपासिटी ग्रहण क्षमता बहुत कम तेणु टे आपातत आज विषय वस्तुटा हूँ बहुत भावगंभीर बहुत दीर्घ मोर भावधारा भितर एकदम कन्सेंट्रेट कर पॉइंट कहवाई सिद्धांत नौ विभिन्न भाव प्रसंगटी को विभिन्न भाव आलोचना करा रिपीट न करी चेष्टा कर इष्ट प्राणता ही जीवन एकमात्र मूल वस्तु। आज टॉपिक दिखाई बुझी विषय टॉपिक की इष्ट कौन आम धारणा कौन इष्ट विषय में इष्ट अर्थ हूँ मंगल दुनिया रे जहाँ जहाँ किसी मंगल सु भल जहाँ जहाँ अच्छे तार गोटे घनीभूत विग्रह होती इष्ट जमी पेपरटा आईसटा बाष्प एवं बरफ बाष्प को जब आम मंगल आख्या दू कारण मंगल आम देखिपार बोध कर अनुभव कर गोटे शक्ति को जो देखिपार अनुभव कर प्रक्रियाटा उपभोग कर समस्त मंगलर जदि घनीभूत विग्रह है मूर्त विग्रह है जड़े पुरुष जड़े व्यक्ति विशेष परम पुरुष व पुरुषोत्तम तो इष्ट है पुरुषोत्तम जड़े व्यक्ति विशेष इष्ट प्राणता प्राण शक्ति आम भितर अच्छी जीवनी शक्ति अच्छी जीवन संवेग अच्छी लाइफ हार्ज अच्छी ये जो जीवनटा कौन सारा प्रवणता अच्छी सारा दे पारे सारा नहीं पारे प्राण अच्छी जो मो कथा कही पारुची मो कथा कही पारुची चली पारुची बोध करी पारुची अन्य पर प्रभाव पकई पारुची अन्य द्वारा प्रभावित हो पारुची प्राण अच्छी जो सेमती इष्ट बा परम पुरुष से प्राणर केन्द्र होइजिबे प्राण होइजिबे तहले हमर जीवन रहिबो और प्राणर बाहिर सब होइगला ना किछ कहि परिबो तेणु आम प्राण जदि इष्ट प्राणता हो गले आम जीवनटा जीवन संवेग जदि स्वयं इष्ट पर पुरुष हो गले से इष्ट प्राणता ठाकुर हेले स्वयं ठाकुर हेले पुरुषोत्तम जे कि जुग संधिक्षण आविर्भूत होती कारण तुम्हें तुम्हार तज्जात संतान निजे आविर्भूत होती स्वयं इष्ट से विवर्तन पुरुष विवर्तन कर शंकराचार्य जो कथा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ठाकुर परिवर्तन करते ब्रह्म सत्य जगत मध्य सत्य जगत आम जहाँ जहाँ देखु टपिक को जाऊँ टपिक सब नष्ट कहीं केवल इष्ट प्राणता मुख्य आउ सब बेकार कर टपिक दिखाई ब्रह्म सत्य और जगत मध्य सत्य कारण ब्रह्म क्रियाशील हुए इष्ट क्रियाशील होती इष्ट प्राणता क्रियाशील हुए ये शरीर क्रियाशील हुए जो वस्तु मान द्वारा से सहयोग कर ब्रह्म को उद्वर्धन की ब्रह्म मान बुद्धि आगे जीव आनंद आगे जीव सहयोग कर चलिए तेणु इष्ट प्राणता समस्त काम केवल वर्धन बढ़ापा यहाँ कौन गोटे दिन गोटे वर्ष जन्म जन्मांतर प्रक्रिया इष्ट प्राणता
কাহিকি দুইটা পয়েন্ট হচ্ছে। প্রথম হচ্ছে আমাদের গন্তব্য হলো ঈশ্বর প্রাপ্তি, ধারণা পালনী সম্বেগ সিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তার উপায় হচ্ছে আচার্যের সক্রিয় অনুরোধী। কে সেই আচার্য? আচরণশীল সিদ্ধ পুরুষকে, যাহা সাধনা କରିବାକୁ পড়ি না, সিদ্ধ পুরুষ জন্ম সে হলে স্বয়ং পুরুষোত্তম। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ କେବଳମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତି। ରାଧା କହନ୍ତୁ, ବଡ଼ମା କହନ୍ତୁ, ଆମେ କହନ୍ତୁ, ଆପଣ କହନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି କହନ୍ତୁ, ଯାହା କହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି, ସେ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସର୍ବପରିପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ, ସେ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହେଲେ ଇଷ୍ଟ, ସେ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସକ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ, ସକ୍ରିୟ ଆନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର, ତାକୁ ଆବରି ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ଏକମାତ୍ର କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସୁରତ ଚଢ଼େ ଆକାଶ में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। मोरे ସୁରତଟା, ଲାଇଫ ଆର୍ଟସଟା, ଜୀବନ ସମ୍ବେକଟା, ସେ ଧାମ ଧାମ ଗତି କରି ଚାଲୁଛି। ଗତି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ପାରେ ନିଜ ଘର ବାସା। ଏଟା ମୋ ନିଜ ଘର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଧାମ ଧାମ ଗତି କରି ଚାଲୁଛି। ଏଟା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି। ଏଥିରେ ପୁଣି ଡିମିନିସ୍ ଅଛି, ତଳକୁ ଖସିବାର ଅଛି। ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା କେତେବେଳେ ପୁଣି ଖସିଯାଏ, ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଅହର୍ନିଶି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଗଯୁକ୍ତ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କୋଉମାନେ ଜଗଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ? ହନୁମାନ। ଠାକୁର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତି ହନୁମାନ କଥା। ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ତା ସବୁ କିଛି, ତାର ପ୍ରାଣଟା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ନରହିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, ଅମର ହେଇଗଲେ। ଇତିହାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିବାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ରାମଦାସଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ତାପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ଏତେ ଯୋଉ ବଢିଲା ଯେ ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାଭୂତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଯୁଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ବଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଜୟ କରିଗଲେ। ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା, ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର। ଆମର ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଘରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା କରିବା, କେମିତି କରିବା, ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ସତ୍ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା। ସତ୍ ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ଜୀବନ ବୁଦ୍ଧିର ପରମ ଉଦ୍ଧାତ ଯେ ସେହି ସତ୍, ଯାହାଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନତା ଅଛି, ଚେତନା ଅଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବର୍ଦ୍ଧନ ଅଛି। ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ଖଣ୍ଡ ବିଗ୍ରହ ଅଛି ଏବଂ ସଚିଦାନନ୍ଦର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ନିଜର ଚେତନାରେ ବିଦ୍ୟମାନତା ରହି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଅଛି, ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠୁ ଏବଂ ସେଠି ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଦିଗରେ ଚାଲୁ, ବିବର୍ଦ୍ଧନ ଦିଗରେ ଚାଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ସତ୍ ଦୀକ୍ଷା। ସେ ସତ୍ ନାମ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଅହର୍ନିଶି ଜପ କରିବା, ନାମ କରିବା, ମନନ କରିବା, ମନ୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ରକ୍ତଗତ ମଜ୍ଜାଗତ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ଚେତନାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଯୋଉ ଚେତନାଟା ଆମ ସହିତ ଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ, ସେଇଠି କାମ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରଥମ କାମ ସତ୍ ଦୀକ୍ଷା ନେବା। ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯଜନ ଯାଜନ ନିଷ୍ଠଭୂତି ସଂସ୍କୃତି ସଦାଚାର ନିଖୁঁত ଭାବରେ ପରିପାଳନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାରେ, ଏବେ ତ ଇଷ୍ଟ ଦେହ ଧରି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସତ୍ ନାମ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ନାମୀ ପୁରୁଷ, ନାମୀ ପୁରୁଷ ଆସିବାର ବହୁ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ ନାମଟା ଆସି ଯାଇଥାଏ ଘରକୁ। ସେ ନାମର ମୂର୍ତ୍ତ ପୁରୁଷ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସିଏ ଆସିବାର ବହୁ ଆଗରୁ ନାମ ଆସିଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ରାମଙ୍କ ଆସିବା ଆଗରୁ ରାମ ନାମ ଆସିଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆସିବା ଆଗରୁ ନାମ ଆସିଛି। ନାମୀ ପୁରୁଷ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକାଟ୍ୟ ଅନୁରାଗ ଥିବା ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ଭିତରେ
ऋतु मानक भितर संग करने पड़े। तृतीय ठाकुर कथा आम सब किछु लिखा আছে ছড়াও করতে আমি না থাকলে যেন মানুষ আমার সঙ্গে কথা বলতে পারে তার সে অছন্তি কথা কিন্তু কইবে আমি না থাকলে যেন মানুষ আমার সঙ্গে কথা বলতে পারে কিভাবে তাকে ছড়া এবং গদ্যের সঙ্গে লেখা হচ্ছে তাকে বারংবার পড়িবার দ্বারা নিজের বোধ শক্তি জাগ্রত হবে বিশ্বাসটা ঘনীভূত হবে হৃদয়ে প্রেম আসে কোন হবে ना जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ इष्ट स्फुरे समस्त पाखे आप इष्ट को देखिए आम जहाँ देखुचु जहाँ न देखुचु प्रत्येक भीतर से नामटा गुंजरण ही चली भाइब्रेट ही चली तार कमन ही चली तेणु आम जो प्रकृत इष्ट को भल पाऊ आम जो इष्टता टिके भी थाए आम जीवन में क्या भी भल न पाई रही पार समस्त को भल पाइबे बाध्य भल पाई पारुनी माने जनक करी पारुनी माने इष्ट को भल पाए ना चतुर्थ कथा इष्टानुग सेवा मो खियाल माफिक सेवा नुहे किंतु आम परिवेश रे मनुष्य कहतु मनुष्य को जीवजंतु कहतु प्रकृति गछलता कहतु कारण ठाकुर कहले रास्ता कड़र जतिकर अनाबना वृक्ष पानी दे तार जीवन संचार करि पार এই যে জীবন সম্বেগ সৃষ্টি কর মহাজীবন স্রোত সহিত তোমার জীবন সম্বেগ মধ্য একীকৃত হয়ে গেছে কানেক্টেড হয়ে গেছে তারপরে তুই পাই তেমন সৃষ্টির প্রত্যেক জীব সহিত প্রত্যেক প্রাণী সহিত আপনার মানন্তু বা ন মানন্তু আপনার যোগসূত্র আছে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে তেমন আপনার সমস্ত তাকে ভাই করিয়া পাই করি কারণ অকলে কিছু হব না ইষ্টপ্রাণটা বঢ়িব না कहते तो या पाई दरकार नहीं तो विराट डिग्री विराट उपाधि अफर कष्ट मत सकर पाखरे किछि जानिनी पाठ पढिनी छरा करथुला मुकम करथिबा चलन पंगुलम घर देखिनी प्रकल्प भजा विराट मीटिंग रे से कथा कहिबा लागि इष्ट प्राणता तक सिद्धि दिला इष्ट को से भलो पाउथला इष्ट को सेवा करूथला इष्ट को जो आदेश निर्देश अछि ताको परिपालन तो इष्टार्थ जे करिबे दान तार क्षय नहीं इष्टार्थ प्राण जे करिबे दान क्षय नहीं तार क्षय नहीं तार क्षय नहीं एवं इष्ट प्राण तार जन्म जन्मांतर रे प्रक्रिया ताको न भूली जाई ताको जदि केवल जीवन व्रत करि निया जाए तो मन धन देई सब परिवेश सब परिवार सब सामाजिक परिवेश ताहले हमर जो पंच महाजीवन আমাদের ব্যক্তিগত জীবনটাকে জীবন করছে আমার ব্যক্তিগত জীবন দাম্পত্যগত জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবন সফল হয়ে যাবে সার্থক হয়ে যাবে তেমনি আসুন তো আমি সমস্তে সৎ দীক্ষারে দীক্ষিত হবা স্বয়ং পুরুষোত্তম সে যুগমাফিক সে আসছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ଥିଲେ রামচন্দ্র ଥିଲେ চৈতন্য মহাপ্রভু ଥିଲେ आम से विश्वास निज भितर जिते मुहरे कहले मत घनीभूत हो पार ना तेणु आम इष्ट प्राणता गजौ ना तेणु इष्ट प्राणता गजावाई आम पाखे शरण पशिबा निजक सारेंडर करवा समर्पण करवा कारण सब जुगे सब शास्त्र केवल गोटे कथा लिखाई सर्वधर्मान परित्यज्य मां मेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः तुम खियाल माफिक सब धर्माधर्म त्याग करी केवल मो पाखे मते रक्षा करी चाल तुम इष्ट प्राणता गजई उठिब एवं चिरंतर तार क्षय नहीं किंतु क्षय नहीं तेणु आवरी ना समस्ते एवं जीवन वर्धन प्रति ही चलवा जन्म जन्मांतर कारण मिलन आनंद नहीं मिलन व्याकुलता मिलन आकुलता ही तृप्ति दे पारे आनंद दे पारे यह समस्त ध्येय उचित सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति जय जय जय